সেই মিটিং থেকে কথা বলে বেরোনোর পরে এইটা হচ্ছে। আমি প্রথমেই বলি, আমি সর্বভারতীয় ইলেকশন কমিশনকে আমার অনেক অনেক অভিনন্দন, ধন্যবাদ এবং মোবারকবাদ জানাচ্ছি, বাধাই জানাচ্ছি যে তারা 5টা রাজ্যের ইলেকশন অ্যানাউন্স করেছে। मैं सबसे पहले इलेक्शन कमीशन का धन्यवाद करना चाहती हूँ। धन्यवाद, मुबारकबाद दोनों कहना चाहूंगी उनको। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी धन्यवाद देते हुए, अभिनंदन करते हुए चुनाव आयोग का। আসামে 3টে থেকে ইলেকশন হচ্ছে, তামিলনাড়ুতে সম্ভবত 240 এর মতো সিট, 34, তাতে সেখানে ওয়ান ডে ইলেকশন। কেরালায় সিপিএম গভর্নমেন্ট আছে, ওয়ান ডে ইলেকশন। বাংলায় 294টা সিট, 8টা ফেজে ইলেকশন। কেন? কাকে সুবিধে করে দেওয়ার জন্য? একটু তো রেশনাল থাকবে ইলেকশন কমিশন। We want election commission will have a highest regards. Now, like election commission, the important body, if they don't give justice to the state and the people, then where the people will go? Now, whatever I came to know from BJP party sources, whatever BJP have decided, as per BJP requisition, even I am really sorry to say that they cannot trust even West Bengal, the district also. I am really sorry. My question would be to Election Commission. I welcome your decision, but tell me why half of the district election every day? Why don't you do it? There must be some continuous the election, so that from post mobilization to election machinery everything is going to be together. কিন্তু আপনারা কি করেছেন? सेकेंड मार्च, যেটা सेकेंड ममता बनर्जी सीधा सवाल कर रही है चुनाव आयोग पर। अब कह रही है 8 फेज में ये चुनाव क्यों करवाए जा रहे हैं, इसका सीधा फायदा क्यों और किसको मिलेगा, ये सब समझ में आ रहा है। इस फैसले के पीछे हो सकता है किसी की राजनीतिक मंशा भी हो और हो सकता है राजनीतिक पार्टी का हाथ भी हो। क्या सोचकर और किन सवालों के आधार पर 8 चरणों में ये चुनाव करवाए जा रहे हैं? ये सवाल उठाना सीधा राज्य सरकार पर मुनासिब नहीं है। মানে একটা জেলা 3 বারে বুঝুন অবস্থা। 5 মার্চ যে ইলেকশন হচ্ছে, নোটিফিকেশন যেটা হচ্ছে 1 এপ্রিল, बांकुड़ा पार्ट 2, पश्चिम मिदनापुर पार्ट 2। सीधा सवाल और सीधा आरोप बीजेपी के ऊपर तीखे वारों और तीखे बाणों से और तीखे शब्दों का प्रयोग करके मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीधा सवाल उठाया है इस बार बीजेपी पर, और ये भी कहा कि चुनाव आयोग ने इन तारीखों को किन शिकायतों के आधार पर और किसे फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। हम ये जानते हैं कि चुनाव आयोग केंद्र के अधीन नहीं है, लेकिन एक ऐसी संस्था है जिस पर सबका भरोसा है। 23 দিনের খেলা খেলবেন, আমাদের যা আসে না। এই খেলাতেও আমরা বলছি আপনাদের হেরে ভূত করে দেব। খেলা হবে 8টা ফেজে, হারিয়ে ভূত করে দেবো। তার কারণ আমরা গ্রাসরুটের লোক। আপনি জেলাকে ভাঙছেন, বিজেপি আপনারা জেলাকে ভাঙছেন, আপনারা মা বোনদের ভাঙছেন, অসম্মান করছেন, আপনারা ভাই বোনদের ভাঙছেন, আপনারা হিন্দু মুসলিম ভাঙছেন, আপনারা बांगाली भागती। आप ही पूछ लीजिए, आप ही समझ लीजिए। हम ये जानते हैं इसके पीछे मंशा क्या है, इसके पीछे कारण क्या है। इन सारे सवालों का जवाब जनता देगी इस बार मतदान के जरिए। কিন্তু মনে রেখে দেবেন, বাংলার নিজের ঘরের মেয়ে মমতা ব্যানার্জি, আমি একটা কথা আপনাদের বলি, বাংলাটাকে কিন্তু আমি খুব ভালো চিনি। আমি গত 40 বছর ধরে আমার ছাত্র রাজনীতি থেকে আমি কিন্তু বাংলার বর্ডার টু বর্ডার চিনি, জেলা টু জেলা চিনি, অ্যাসেম্বলি টু অ্যাসেম্বলি চিনি।
কাজে আপনারা যা করবেন আপনাদের সব চক্রান্ত আমরা ভেঙে দেব। আপনাদের এর উত্তর বাংলাকে অসম্মান করার।